Buskangni Loksoba Chongmarino Nahare Chobao Onkolaiza Kok Pirmungo Onkolaizak BJP ni Buri Bodala Hegaba Mohila Morcha Ahekano Tini Kaisa Naithotong Mangpli Takar Jolani Amtoli Kamio Songsajaka Kaisa Koksa Mumpanda Oro Phai Sokpaikha District President Santo Das no Khoboi State ni Champa Sarkar tei GS Robindro Deburma tei Gorongo Das tei Takarjola Mondol ni Buri Bodol ni President Sharma Rani Deburma no Khoboi tei Tebo Buri Bodol Manjakha Hambai dipo tini dipo jarawa tini Takarjola Mohila Morchani karja no tui seng buskani Lok Sabha no tui seng tini Ashok Laimankha sini Mohila Morchani tui oro nigo sini phai sokpaijak sini Nograido borokno tei buskango seng bom haike seng kaham khe seng agogoi buskango manai botrano borok sai khnaronai sing jotono buskan ani sini bukhukjuk sorono ang koyu buskango seng buskani Lok Sabha o seng jotono bipul babe seng sini sini biplop jino seng bipul babe 100% khlaigino seng pass khlagi rohwani bangai seng sini hai seng सरकार हाइ तब तृतीय बार्तै वैसा सरकार सं कटाल खलाई नाफिनानि बागै आसुनो सिने आनि तिनि सबानो आं चाहिँ सावै रखा आसुनो कसारै तिनि आसुनो स्थन हामबा আপনারা প্রত্যেকটা বুতে বুতে গিয়ে আপনাদের মহিলা দিদিদের সাথে যোগাযোগ করবেন তাদেরকে আপনাদের কাজের মধ্যে নিযুক্ত করবেন আর প্রত্যেক 52টা বুথ রয়েছে তো 52টা বুথ থেকে যাতে কালকে আমাদের যে প্রার্থী আসবেন ওনার সেখানে যাতে ওনারা উপস্থিত হন ওয়ান বুথ 10 ওমেন দিদি হয়েছে তো 10 ওমেন হয়েছে যেহেতু ওনাদেরকে আপনারা বলবেন সবাই দিদি তো একা পারবেন না সবার সহযোগিতা নিয়ে আপনারা ওনাদের আসতে বলবেন যে দেখারও বিষয় আছে উনি বিগত সময়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আপনারা সবাই জানেন তা আবার কালকে আসবেন আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল যাতে বেশি সংখ্যা মহিলা দিদিরা আসেন সেদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন আর যেহেতু আগামী 19 তারিখ আর এক মাস আছে আমাদের নির্বাচন সেই এক মাসের মধ্যে আমাদের টাকার জলার মহিলা মোর্চা যাতে অ্যাক্টিভ হয় সেই দিশা নিয়ে আপনারা কাজ করবেন আমরা আবার আসব আপনাদের কাছে আর আমাদের যে মহিলা দিদিদের যে প্রধানমন্ত্রী যে স্কিমগুলি দিয়েছেন সেই বিষয়ে আপনারা জেনে আপনারা সেইগুলো নিয়ে বুতে বুতে আলোচনা করবেন সেই আশা রেখে আমি আমার ক্ষুদ্র আলোচনা শেষ করছি নমস্কার বন্দে মাতরম ভারত টাকরজোলা মণ্ডলের ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার নারী শক্তি বন্ধন আমাদের মহিলাদের সশক্তিকরণ করা মহিলাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে সামাজিক উন্নয়ন সমস্ত দিক থেকে নারীদের যাতে আমরা অগ্রগতি করতে পারি তার বিষয়ে এই মণ্ডলে আমাদের সভা হয়েছে আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি সিপাহীজলা জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী শান্তা দাস মহোদয়া আমাদের মধ্যে প্রদেশ কমিটির সদস্য তথা আমাদের এই জেলার কো কনভেনার শ্রদ্ধেয়া শম্পা সরকার মহোদয়া আমাদের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সিপাহীজলা জেলার সাধারণ সম্পাদক টাকরজোলা মণ্ডল মহিলা মোর্চার সভানেত্রী এবং আরও বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন মহিলা মোর্চার আমাদের ওয়ান বুথ 10 ইউথ ইনচার্জগণ টাকরজোলা মণ্ডল মহিলা মোর্চার নেত্রীরা এখানে আমাদের মোদিজি মহিলাদের জন্য যে উন্নয়নমুখী কাজকর্মগুলি করেছেন কি কাজ করলে মহিলারা আরও এগিয়ে যেতে পারবেন এবং সমস্ত টাকরজোলার মহিলাদের যাতে আমরা রাজনীতিগতভাবে সচেতন করি তাদের সশক্তিকরণ করা যায় এবং আমাদের স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া স্কিল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এসএসজি গ্রুপের মাধ্যমে মহিলাদের যাতে আমরা উন্নয়ন করতে পারি তার জন্য আজকের এই সভা 12 টাকরজোলা মণ্ডলী 28 বুথ কেন্দ্র আমতলি পাড়াও তিনি মংখা সিনি মহিলা মোর্চা সিনি বৈরংনি বদল
नो तुइनो जों सांगठनिक बैठक अथवा आलोचना जों तिनी कक चाबलाय पान्डा अ जागाव सिनि तिनी नुखा मियाव जे भारत बर्षनि इलेक्शन कमिशनार साख्लाय रेखा बसगांनि 19 तारिख एप्रिल इनके पूर्व पश्चिम आसननि भोट खालायजानाय लोकसभा भोट आबनो तुइनो जों सांगठनिक बैठक तामने के जों जागा तामने और तिनी आलोचनानि बिसिंग जे टाकाजला मंडल सिनि नारी अथवा सिनि महिला मोर्चा बरक तिनी वो इतिहास सृष्टि खालायरिसिनाय तामने हिम्मा इनके जों थांनाय गोबां मानो जों जनजाति एरिया 98% भोटार और जनजाति एसटी भोटार अ जागा और महिला सिनि बुखुक बसगांनि लोकसभा 19 तारिख एप्रिल सिनि और बासानाय सिनि बरम गनां माननीय सिनि बिप्लब कुमार देव न विपुल भोट बायके जों भोट रैनाय जों पास खायनायनि बागै जों तिनि और समाय टांलायका बेलायखर का थंथक तामनि हिम्मा सिनि और ताबुगो तिप्रा मथा बुबुग्रानि दल प्रदुत किशुनि दल तिप्रा मथा बायनो बीजेपी बायके जुडुंगा एलायंस संगै और जत्तन बिप्लब देव भोट रुइनाय भारत बर्षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न उपहार नाय आबनि बागैनो तिनि और आलोचना बेलायखर का थंथक लायजाक और महिला मोर्चा सं हामबाय तिनि जे प्रग्राम खायमोन जाहोबो जागामो मंका सिनी 12 टाकाजला मंडलनि 28 बूथ केंद्र आमतली पाराव तिनी पांडा सरा फाइमान फाइ तिनी पांडा फाइमान जाखा सिनी सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नि उत्तर अंशनि सिनी प्रेसिडेंट सभापति ब्रह्मगनां गरंग भूमिक महाशय बे फाइ सबाय सिनी और महिला मोर्चानि स्टेट नि मेंबर इया करनि प्रभारी सिनी चंपा सरकार सिनी सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नि नो उत्तर अंशनि सिनी महिला मोर्चानि प्रेसिडेंट सिनी शांता दास टाकाजला मंडलनि महिला मोर्चानि प्रेसिडेंट सिनी सोमनाथ शर्मा रानी जमैताव फाइ सबायजा बिनि जीएस जत्तन और जों दिनि और फाइने और सांगठनिक बैठक अथवा आलोचनाव जों दिनि और कक चाबलायमानि पान्नाव जों आलोचना खालायका हामबाय बिसांना हार महतम भाइरनो सिनी बसगान भारतीय जनता पार्टी इनका बिनि इनका यूनियन सबका साथ सबका विकास सिनी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इनका एक मंत्र सबका साथ सबका विकास केमनो पार्टी और निने अजा कसाकुंथिं कुफुरुंथिं निने सीपीएमथिं कांग्रेसथिं त्रिपुरा मथांथिं आईपीएफथिं जत्त पार्टी और अंका जत्तनि बागैनो खुलासा और जत्तनि दुगार खुलाजा और अंका जत्तनि सबका साथ सबके विकास और अंका टाकाजला मंडल न यूनियन खाइथिनिव सिनी डॉक्टर मानिक साहा बिनि नेतृत्व जों तिनिव टाकाजला मंडल न यूनियन दिगदाय हामक्रायनि बागै सिनी जनजातिनि बागै नाहरि दं हामबाय दिनै जों सिउ त्रिपुरा हा ताम्बा त्रिपुरा हाव जों कांग्रेस 30 बছর साजा सीपीएम 35 बছর साजा जों 2018 साल इनगना बीजेपी बा आईपीपी सरकार फाइमानि यागला जों गोबांमोन उन्नयन दिग देति जों नुखा उन्नयन माने सिनि बरंनि बागै जों खालायमानि ताम खायगा जों गोबांमोन जों नुखा आबुनि बागैनो जों बिलायखने खा थंथक जा जों तेबो तिनिव जों नुखा तिनि मंका जों सुदु तामनिबा मंका जों सिनि बुकुक जुगसं बुकुक माने महिला रंना तुइनाय महिला तिनि जों एकटा सांगठनिक एकटा पार्टीनि एकटा आलोचनाव थाङै दङ जों अजा बिलायखने खा थंथक तामबा जों 2018 सिम फाइमानि 2023 जों सरकार फाइका दाबुको 2024 को जों पार्लियामेंट अथवा लोकसभा भोट मियानो घोषणा खायजाखा मिया घोषणा खायमानि यागला तिनि जों आसुखा अ जागा जोंनुखा बसगांनि 19 तारिख एप्रिल के सिनि पश्चिम आसन सिनि प्राथिंग बीजेपी नि पद्मबुबार चिन्ह तुइनाय भोट बासाका सिनि मनोनीत खालायजाखा सिनी आगिनी कचा मुख्यमंत्री इयाखा ताबुना राज्यसभा नि सदस्य सिनी बिप्लब कुमार देव आबुनो तिनि सोंथिनि आलोचना खालायका तामनि बागै सोंथिनि व पद्मबुबार भोट दनाय तामनि बागै सोंथिनि व सिनी बीजेपी सों मा खालायनाय जों वान सुगै नायनो नांखा ताबु जों जतन आंचलिक पार्टी खायलाय फैलाय
आंचलिक पार्टी खाइमाने यागोला सोंताम नेशनल पार्टी व थांग भारत बर्षनि जे पार्टी व सों थांगु ओ पार्टी बाय कुनु कोइ गया जों दिनै नेशनल पार्टी खाइमाने यागोला जों गोबां मोनसेनि दफानि बागै सिरि खुंथाय बारा 19 दफा भारतनि हालाम जे ट्राइबेल लोगनि जे जनजाति लोगनि बागै गोबां मा आंचलिक पार्टी कक साव बुखु साव हाबाय साव नि हाबुइ कक साव बखाबाय कक सालाय किन्तु सिनि सिबायजों दिसिनि बिसिङो न सिनि 12 टाका जला महिला मोर्चा बाय खबकजा पान्नानि दैफार सिनि बुखु जने बिलाइखिना हामबाय बेबो हामबाय मारो आरो सिनि सिबायजला डिस्ट्रिक्ट नर्थनि प्रेसिडेंट बिनि एकेबारे सभापति ब्रह्मगोनां गरामा भूमिक महोदय तेबारो फाइमान जाखा सिनि महिला मोर्चानि सिनि सिबायजला उत्तर अंशनि को माने हाइका प्रभारी सिनि बुकुज चम्पा सरकार ताई सिनि डिस्ट्रिक्टनि नो महिला मोर्चानि सभानेत्री सिनि शान्ता दास तै और फाइनै र जों दिनै नेशनल पार्टी खाइहुनि हिलाय बुइ खाइपानो जेन बुमुंगया नेशनल पार्टी फानो सिनि 19 दफा भारतनि हालाम न जे जों दिनै रियां जमायदा गोबां मासिनि जात 19 ता जात दङ तिनाय उनियन दिगदाति हमारे दिगदाति डेभलप दियाते जों दिनै आबुलाय दं खाजनि ताखुक बुकुक आबुनि बागै जों 2024 लोकसभा